Hello, what's up guys? Okay, so this time kita nak fokus kepada soalan 26. So soalan 25 ni pula saya tak tunjuk lah sebab dia just cari suruh kita cari focus, directrix dan vertex and then sketch dan sebab soalan ni macam agak simple kan. Kalau tengok kat sini kita punya vertex tu sebenarnya adalah 0, 0. So saya rasa mungkin kamu akan dapat sendirilah macam mana nak sketch dia and identify kat mana dia. So I'm going to delete this question. So hari ni kita nak tengok soalan nombor 26. Okay, so question 26 ni dia minta kita cari equation parabola tu dalam bentuk standard form. Okay, and then dia suruh kita listkan all the vertex sebenarnya, vertex, focus dan juga equation of the directrix for each parabola, and lastly dia minta kita sketch the parabola itself. So untuk dapatkan bentuk standard form of parabola, so kita ada dua equation. Yang first adalah y minus k square equals to 4p x minus h, and the other one is x minus h square equals to 4py minus k. So saya listkan dia punya equation dekat sini supaya nanti kita kena pastikan our equation will be in this form. Okay, ini adalah standard equation kita lah. So let's start with question A dahulu. Okay, saya akan gunakan soalan A dan juga soalan B. So nanti C dengan D kamu cuba sendiri. Okay, so we start with question A. So we have y square minus 4y minus 6x equals to 8. Okay, in this question, kita nampak the power of 2 is on the unknown y. Okay, maksudnya kita perlu jadikan dia sebagai y minus k square lah. So, everything yang selain itu kita bawa dia pindah ke belah kanan. Alright, so now kita ada y square minus 4y equals to 8 plus 6x. Okay, next, kita kena make sure dia ditulis dalam bentuk faktor macam ni. So cara dia adalah kita akan perform completing the square, tapi on the left hand side sahajalah, one side sahaja. So here y minus 4 over 2 square minus 4 over 2 square equals to 8 plus 6x. Ni kita buat completing the square just on this side sahaja. Alright, so the next thing is kita simplifikan dia. So y minus 2 square minus, so 2 square adalah 4 equals to 8 plus 6x, dan kita akan pindahkan negative 4 ini ke belah kanan. So we have y minus 2 square equals to 6x, 8 tambah 4, 12. Dan kita factorize kan, make sure our coordinate of x here should be 1. So kita akan factorize kan 6. So x plus 2. Yang belah kiri ni salin balik sahaja. Alright. Now this equation dah jadi yang sama dengan yang standard form kita. Okay. So that means we can identify the coordinate of k, the coordinate of h, and 6 ini represent 4p kita. Alright, now let's list where the vertex is. So vertex will be at negative 2, 2. So negative 2 datang daripada positif ni pastikan dekat sini kita akan tukar sign dia. So negative 2 ni dia akan jadi positive 2 lah. And then kita kena tahu dulu kat mana dia buka kan. Is it open left or right ataupun up and down. So memandangkan kita punya equation ini dia adalah y minus k square. Kan? So ini maksudnya dia akan open left or right lah. And then based on our p, so p kita adalah 4p sama dengan 6. So here we have p equals to 6 over 4, which is 3 over 2. Okay. So p kita ni positif. Okay. So kalau dia positif, so since p kita adalah more than 0, so dia akan buka ke belah kanan. Open on the right lah. Okay, so kalau dia buka belah kanan, maksudnya kita punya shape tu akan jadi macam ni.
Alright, so sini kita punya vertex. So here will be our focus. So kena ingat focus kena dalam mangkuk kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini, the coordinate of focus here, kita akan ubah coordinate of x lah. So maksudnya fokus kita adalah nilai negative 2 plus dengan P. Okay, so ni saya beritahu dia punya jalan kira dulu lah. So kita akan dapat nilai negative half 2. So this is where our focus is. Okay, so kalau situ fokus kita, so directrix dia belah mana? Belah kiri. So kita ambil coordinate of H ini, kita akan tolakkan dengan negatif, tolakkan dengan 3/2. Okay, so kita punya directrix, okay, dia kena berada kat belakang ni, kan? So belakang ni adalah nilai x, which is negative 2, minuskan dengan 3/2. So kita akan dapat x is equals to negative 7/2. Okay, so kita dah complete everything. Now let's sketch dia properly. Okay, so saya lukis kat tepi ni je lah. Okay, now let's say kita ada negative 2. So let's say this is where our negative 2 is. So negative 2, 2. So 2 dekat atas sini. Okay, so this is our vertex. Now our focus is at mana tadi? Negative half 2. So let's say here should be negative half. Alamak. Okay. And then last kali kita punya directrix. Directrix kita adalah berada di negative 7/2. So negative 7/2 is 3.5. So sini adalah 3. So let's say here lah kita punya directrix dia. Okay, so kita bolehlah sketch kita punya value. Okay, nak lukis benda ni kita kena hati-hati tau. We need to make sure betul tak kita punya directrix, kita punya parabola ni adakah dia lies on the origin 0, 0 ni. So kita kena take note jugalah. So cara dia sebenarnya kamu boleh masukkan coordinate of x sama dengan 0 dalam kita punya equation ini, and then check kita akan dapat y sama dengan 0 atau tidak. So kalau masukkan dekat sini, sebenarnya kita akan dapat quadratic equation, which is tak akan dapat x sama dengan 0 lah. So this is the shape of our parabola. Okay, kita kena label everything ya, lupa pula. So this is our directrix is x equals to negative 7/2. This is our vertex adalah negative 2, 2. And this is our focus. Focus kita berada di negative half 2. Okay, so sini x, sini y. Now let's look at question B pula. Okay, so untuk soalan B ni, dia dah asingkan y belah kanan dan x square dan 4x kita belah kiri. So yang mana ada power of 2, yang itulah yang kita akan completing the square kan dia. Okay, so kat sini dia dah asingkan, so senanglah kerja kita. So x plus 4/2 square minus 4/2 square equals to 6y minus 28. So x plus 2 square minus 4 equals to 6y minus 28. Dan pindahkan 4 tu. So 6y negative 28 plus dengan 4, kita ada negative 24. And then kita factorizekan constant untuk y. So 6. So y minus 4. Okay, now kita dah dapat dalam bentuk standard form. So here, this will be our h, this will be our k, and this will be our 4p. Okay, now jom kita cari dulu 4p kita sama dengan apa. So 4p is equals to 6. So here kita ada p sama dengan 3/2. So kita dapat positif p kan. P kita ni more than 0, maksudnya dia akan open up. So kenapa saya tahu open up?
Okay, tengok balik. Sini adalah X square. X square is either up ataupun down. So, kita dapat daripada 4P ni, nilai yang positif, kita dapat P yang positif. So, maksudnya dia akan open up. Okay, so let's find the vertex. So, vertex kita sekarang ini dia berada di negative 2, 4. Okay, and then focus. Okay, so focus. So, kalau dia up, kan, dia mestilah berada atas mangkuk. So, sini senyum. So, dia berada dalam mangkuk kita. So, maksudnya nilai koordinat ini kita akan tambahkan P dekat value of Y. Alright, so kat sini kita akan plus dengan P lah. So, that means our focus here will be negative 2. And then 4 pluskan dengan 3 over 2. So, 4 plus 3 over 2 will be 11 over 2. Okay, sorry. Okay, so that is focus kita. Now, directrix. Okay, directrix kita sekarang ni dia akan jadi equation of Y lah. Okay, sebab apa dia adalah equation of Y. So, sini kan tadi mangkuk kita, sini adalah something yang dekat dalam dia. So, kita punya piring tu dekat bawah dia. Okay, so ini sebenarnya adalah line Y sama dengan something. So, dia melintang kan. So, nilai Y sama dengan something. So, sekarang ni vertex kita kat sini. So, kita akan tolakkan dengan P. Sebab dia turun bawah. So, now 4 tolakkan dengan P. So, berapa? 4 tolak 3/2 kita dapat 5/2. So, maksudnya Y equals to 5 over 2. Satu lagi cara kan sebenarnya. Let's say kalau kamu tak tahu kat mana fokus dengan directrix ni, boleh je kamu sketch dulu. Sebab apa? Kalau tengok soalan ni, benda ni semua berlaku serentak. Kan? So, boleh je kita sketch dia dulu. Lepas tu baru kita identify kat mana fokus, kat mana directrix. So, mari kita lukis dia pula. Okay. Now, our focus is, our vertex is at negative 2, 4. So, here is negative 2, here is 4. So, sini adalah kita punya vertex. Our focus is negative 2, 11 over 2. 11 over 2 sebenarnya sama dengan 5.5. So, sini 4, sini 4, sini 5. So, dia berada di tengah-tengah sini. Okay. So, that means here will be our focus. Sini adalah vertex kita. So, dia bentuk macam ni. Okay. Alright. Saya bawa turun dia sikit lah. Okay. And kita punya directrix adalah dekat 5 over 2. 5 over 2 is 2.5. So, sini adalah kita punya location of 2. So, sini 3. So, 2.5 kat bawah ni lah. Okay, so let me draw the line here. So, ini adalah Y sama dengan 5/2. So, jangan lupa kita mention what is the coordinate. And vertex here is negative 2, 4. And then, siap dah kita punya equation, sketch of the graph. Okay. So, ingat baliklah, kita pastikan fokus tu berada dalam mangkuk kita dan luar mangkuk kita adalah piring dia, which is directrix.